आज 16 नवेम्बर चलतु जाणवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट उपर देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त खबर जानीपर आज भिडियो चलतु नजर पकड़ा आज प्रथम खबर उपर। आज प्रथम खबर फेब्रुआरी 21 मैट्रिक परीक्षा मैट्रिक छात्र छात्री बड़ खबर। मैट्रिक परीक्षा नहीं बोर्ड पक्षर तारीख घोषणा कराई। आसंता फेब्रुआरी 21 तारीख आरंभ हो मार्च 6 तारीख पर्यटन चलो। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर परीक्षा सूची घोषणा कराई। सकाल 9टा ठारू दिन 11:30 पर्यंत परीक्षा चलो। फेब्रुआरी 21 प्रथम भाषा ओडिया परीक्षा हो। सेहीपरि 24 तारीख में द्वितीय भाषा इंग्राजी परीक्षा हो। छात्र छात्री 27 गणित और मार्च 1 विज्ञान परीक्षा हो। मार्च 3 सामाजिक विज्ञान और 6 तृतीय भाषा हिंदी संस्कृत परीक्षा है बोली माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर सूचना मिली। परवर्ती खबर 16 रु जाड़े थरी ओडिशा। नवेम्बर 16 तारीख ओडिशार शीत अनुभूत होगा नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी। तापमात्रा ह्रास पाइबा सहित राज्यर अधिकांश जिले में तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री ह्रास पाइब। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार राज्यर उत्तरा लहरी प्रभावित होना तेणु राज्यर शीत अनुभूत होना। शीत आरंभ हो सारी सुधा प्रकोप अनुभूत होना सूचना मिली। परवर्ती खबर भक्तों पड़ी पारुनी पहड़ 2 दिन है अनिद्रा कालिया सात। 2 दिन है महाप्रभु अनिद्रा। महाप्रभु दर्शन निमंते श्रीमंदिर में श्रद्धालु प्रबल भिड़ और से अपेक्षाजनित कष्टसर प्रशासनिक व्यवस्था को समालोचना आणुछंती। या छड़ा दीर्घ समय अपेक्षा पर ठाकुर दर्शन निमंते श्रद्धालुओं भितर प्रतियोगिता दलचकटा परिस्थिति सृष्टि कर आशंका सृष्टि करुच्ची। या दृष्टि रखी 2 दिन हे महाप्रभु को अनिद्रा रखाई। सकाळु राति पर्यंत जी जो आसो ठाकुर दर्शन कर श्रीमंदिर बाहरी जीव और दलचकटा भली परिस्थिति घटबनी बोली अनुमान कर महाप्रभु पहड़ नीति 2 दिन हेब कर भिड़ नियंत्रण निमंते महाप्रभु को पंचुक समय अनिद्रा रखा किसी श्रद्धालु सहजरे ग्रहण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर कार्तिक कंदेला पियाज। धर्ममास कार्तिक कंदेला पियाज बजार में पियाज रसुण दर आकाश छुआ। एवं पंचुक चलता बेले 5 दिन गाँ ठू सहर अधिकांश घरे निरामिष भोजन किंतु यह सत्वे पियाज और रसुण आकाश छुआ दर रही। पियाज और रसुण गत किछि दिन धरी जो भली उच्चा रही खाउटी पकेट्रु बाधुची। कटकर छत्र बजार में पियाज केजी प्रति 60 रु 65 टंकार खुचुरा बिक्री होगी। सबुठ चिंताजनक स्थिति रसुण दर को नहीं रही। जमीती दर खसबार ना धरुनी जहाँ को नहीं चिंतार खाउटी। रसुण दर पाखापाखि 6 मासर अधिक समय धरी खसबार ना धरुनी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर रूपा छाउणी हम पतितपावन मंदिर लगे 350 किलो रूपा। श्रीमंदिर सुहांदर पतितपावन मंदिर सह अन्य स्थान को रूपा छाउणी करा बोली गुरुवार श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी सूचना देते। पूर्व परिचालना बैठक में श्रीमंदिर विभिन्न मंदिर को रूपा छाउणी करने विषय में आलोचना होता। एने गुरुवार सेवायत मानू डिजाइन देखा सहित सविशेष आलोचना होता। यह परिप्रेक्षी में श्रीमंदिर सिंहद्वार पतितपावन मंदिर गुमुट द्वार बंध महाप्रभु रत्नपलंग भंडार घर निकट लोकनाथ मंदिर बंधर रूपा छाउणी सह 7टी चलती प्रतिमा प्रभा निर्माण करा निष्पत्ति होती सूचना मिली। परवर्ती खबर शिशु दिवस अवसर में मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुवार राज्यस्तरीय शिशु दिवस समारोह में बड़ घोषणा करिसेंती। ओडिशा आदर्श विद्यालय हॉस्टेल में रोकथिबा छात्र छात्री मासिक 2000 टंका खर्च को राज्य सरकार संपूर्ण छाड़ करने को निष्पत्ति नहीं। एणिकी पिला माने आदर्श स्कूल हॉस्टेल में मागणा रहिबे। राज्य सरकार सेमानकर हॉस्टेल खर्च बहन करिवे बोली मुख्यमंत्री कहते बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रीमंदिर को 10टी बैटेरी चालित ऑटो प्रदान कले केन्द्रमंत्री। केन्द्र नूतन नवीकरण शक्ति एवं खाद्य जोगाण मंत्री प्रहलाद जोशी श्रीमंदिर प्रशासन को 10टी बैटेरी चालित ऑटो प्रदान कर। केन्द्र सरकार अक्षय शक्ति संस्था इरोड पक्षर भक्तों सुविधा विशेष भाव वृद्धा जेभली सहजरे श्रीमंदिर परिदर्शन करें से 10टी ऑटो प्रदान कर सूचना मिली। परवर्ती खबर विमान में यांत्रिक त्रुटि देवघर में अटकी गले मोदी। झारखंड में प्रचार सारी नूआ दिल्ली फेरी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे देवघर विमान बंदर में मोदी विमान में यांत्रिक त्रुटि परिलक्षित होता फल नूआ दिल्ली फेरबार विलंब होता। प्रचार सारी से देवघर विमान बंदर को फेरी सेठारे से नूआ दिल्ली बाहरी था किंतु विमान में यांत्रिक त्रुटि जो जो समय से बाहर कथा ता संभवपर हो नाला। तुरंत एक टीम विमान यांत्रिक त्रुटि दूर कर लगी पड़ा किंतु क्यों कारण यांत्रिक त्रुटि होता से नहीं कौन सूचना मिलना खबर मिली। परवर्ती खबर सिंगापुर जीवे मुख्यमंत्री।
6 ଦିନିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଜିଠୁ ସିଏମ୍ଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତରେ ବାହାରିବେ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଶିଳ୍ପ ତଥା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁଭଳି ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ହେବ ଆଲୋଚନା। ତା ସହ ସିଙ୍ଗାପୁରର କିଛି ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ କରିପାରନ୍ତି ପରିଦର୍ଶନ। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଓ ରୂପା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇ ଚାଲିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ସୁନା ଦର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇ ଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତରେ ବି ସୁନା ହ୍ରାସ ପାଇ ଚାଲିଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। MCXରେ ଡିସେମ୍ବର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 72,867 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଓ ରୂପା କିଲୋ ଗ୍ରାମ ପିଛା 88,032 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କାରିବିଆନ୍ ଦେଶ ଡୋମିନିକା ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କରାଉଥିବା ସହାୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡୋମିନିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 19ରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଏନାର ଜର୍ଜ ଟାଉନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ କାରିକମ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡୋମିନିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଲଭେନି ବଟନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16ଟି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶ ପାଳୁଛି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 15ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଯୋଗଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସବୁ ଗାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। 16ଟି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି 100 ଟଙ୍କା 93 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 51 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସମବାୟ ଭବନ ପରିସରରେ 71ତମ ନିଖିଳ ଭାରତ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନଭେମ୍ବର 14ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମବାୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ୟୁନିୟନର ସଦସ୍ୟ, ସମବାୟବିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 26ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ସଦୃଶ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।